Permettez que je vous rappelle ces paroles de l'Éternel, s'adressant à ses fidèles. Écoutez, elles sont si belles. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربك أن تفرق مطلبك وكمنا يرمك وندعوك يغفرك وربنا خاتمة أن أرمك سبحان الله وجلات القدر يا ربي كابلان كرسل أرمك ورشام بألو طلق يا ربي كابلان براسيكم أرمك صلاة الله دار السجاء كان يعني لبن كلنا وقودكم أرمك ربنا قد كسوت أرمك لما صافا من الجماعة أرمك الضرم ويعني أرمك Adem baya ko kada ko so ko kasla makala ko ramo kala ko kasla ka bawi ramo kala ko kasla ya baraka bawi ramo kala rabbi mande ko sida ko to ramo kala ko sida ko to ramo kala ko sida ko jana to ramo kala ko sida ko shani to ramo kala ko sida ko to ramo kala جاء من كان يعلم ما كنا قلنا ورم وكلا آمين الله تعالى سميع في كاميرا لما كان أركنا ورم وكلا كسي قبل جهنا ورم وكلا الله كلا كان قصنا صلى الله عليه وسلم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah Ta'ala ikawa shitana tanga di korona. Allah Ta'ala shitana mipenga wakat nemala. Ya Rabbi kan singa shitana toro bela jeni mala mukala. Amin ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Manga kala sidini Allah Ta'ala to barka mai. Allah mi dunia nema chama intige selama ni kafir bela jeni to sura. Allah Ta'ala haran nema kerengaran intige o Islam au tuntai. Ya Rabbi kan ni Rabbi amma afla bela jeni mala mukala. Amin ya Rabbi. Muhammad min kokolika. Mana ابتلى ربه يعني يكبر يعني ابتلى رب إبراهيم هذا هو تقديره يعني ابتلى رب إبراهيم لا هنا قدم المفعول به مفعول به إبراهيم هنا فاعل يفعل ابتلى رب إبراهيم aku mana mina ni Ibrahim mati Ibrahim aywa la jara ya paham ya mana mina
na Ibrahima tigi Ibrahima lajara ya lajara bi ni aywa lajara bi tama ye no ye jumla min at-takalif Allah ta'ala Ibrahima na bara dama na o bara nun ka ko sharia bara wu yani كلفه بجملة من التكاليف الشرعية أوامر ونواهي كيما نفع كلوك فرق بكلوك يعني أي الله تعالى إبراهيم النجار بالنور من يبقى سيدنا إبراهيم يا أفيتين تو الله تعالى النجار بي ni fate min teslamay Osmana Fateh, Allah fa do fabriquer. Ata fait. Ibrahim akela din. Aussi ava na programme. Ibrahim ale bla audio faire là. Na yo la dine. Ba Ibrahim ma fa ta na school ka ta fait. Ya. Ya kala de la vidéo. Ibrahim est naturel là. Yo re mandai naturellement. Ngalam tala kan la jara tuh ini. Karena mau barak. Nah, pakai dulu lah sini. Barak itu jual lesser. Kalau jual lawan maka aku dulu. Oh mana ustaz cakap ni. Pak muda pakai tu fair. Kalau kita lah fair itu. Umum dia lah fair kita lah dosa. Oh mana Ibrahim tala isa. Ada kita lah alam yang fair ini. Alam yang fair cuma. Ada puisi ke. Oh, doa muka doa lepas lesser kalau kita aku dulu. Wal majiri lah. Oh, katla kata ale ma. Ale ba nyo kuna kata ba no. Ala te bouger ici là. Ale ba ici kula mera hakki maso. Ka ala ya ba. Ya fa mi. Ole ko sa fa. Ale re tellement que ala le commandant na ta la tu lo fera. Wa fa mo ba ina ala sa. Ala mi de ma. Ala mi te ka poesi ni mo. Ala mi te ka mo na ba te ka mo to. Imai. Ale ko ko ma o e fa fere kai. E ba pe ya san fam bisa yuso ko ko. Apo ala te ne be fam fere ha na pe ka ni ba de gudu wuli. Ya fere mo ma. Ma le meta le bu bole to ka kene la kene ka ka la do fe la ko ya sa. Ya isa. O ke la sa ko o ta o le pa ta sa. Ka so ga to ko sa. Ya fa ne. O ala ka la ni ti mo le. Nah, awal teman itu saya. Ibrahim nak kan mukoi. Akan mau utme petike. Lupa pe. Malah semua belum mau. Punya tak upar petike orang bola. Berbola. Boy Ibrahim. Masuk nggak buka dia mangga. Kaparnya. Mana buka jauh bepumba nukul. Ya, dawal dulu apa apa kalau dawal dulu. Jauh. Mana kalau mangga kalau siapa petike orang. Pas Boy Ibrahim alhamdulillah kapulu tu. Kalau benar jum kalau. Kaparnya. Kamu tahu kalau petike orang. Ibrahim awulna kapulu. Jauh juga ada di muka. Bom prosesa. Jadi tak jauh kari. Apa orang ni? Jadi dulu ayam dibakar. Orang nak kau kapet kerja lah. Kalau kau jauh kari. Pasal kali kang jauh. Cina tu mangga cina. Jadi kali kang jauh lah. Tapi ini adalah kami no makam no Ibrahim. Alat mau kalau kami no ayam, aku no kang jauh lah. Kau tahu ni mana? Kau tahu mereka mana? Kalau Ibrahim mereka mana? Kanada tu. Kau ini kan kiangan jauh lah. Ibrahim aku mah. Kau ya kan jauh ni kan? Kar layu ni kan? Kar. Ya faham ya. Mana jauh mira kan ni jadi terbuka. Atau ada ni kan? Rasa orang ini nanti bisa nukar kan? Ya faham ya. Kalau ni gay, akan mau kaya, jangan lah. Hakili ko bene ko luso. Hakili ma re ba lo ka bo. Jangan lah jom ni ka ko si ke mo. Ini tu betul kan? Ya faham ya. Oh, tu ba lo cho. Apa Ibrahim nak ko kar. Ma Ibrahim nak ko kulu ni kan? Na so se ka. Oh, ni se ka macam. Ya isa. Kalau ni gay, uire jalaki, uire kono. Mama so ko kere. Ya faham ya. Mana tu tikai macam macam dah boleh. Kita tahu ni nama kini.
ka n'a kɛra débat ye u tɛna se a la débat la a b'olu kala yɔrɔ bɛɛ i y'a faamu aw hakilinaw a bɛ taa yirikun bato k'o y'a ka ala ye yirikun min tɛ se ka kuma a tɛ se k'a yɛrɛ kɛ foyi ye yala kɔnɔ o ye hakilima baara ye i m'a ye olu ka débat bɛ taa la yɔrɔ min na a bɛ taa olu ka dɔgɔyalima yɔrɔ de la o de sɔrɔ ka débat tigɛ Solomani k'a ye taa lɔgɔ ɲini ka na a bɛ na kɛ bilen a kɛ bɛ k'an tɔɔrɔ i y'a faamuya o tuma na o jɛni ko o kisa fana ka jan o fana kɛra Ibrahima ka lajarabi dɔ ye o tuma na o y'a ye a laɲini ko b'a to tasuma la k'a jeni kumana surunya bolo ma Ala taala ko tasuma ma o ko min bardan wa salaman ala Ibrahim o tuma na kana to Ibrahima si kelen ye i y'a faamuya e ye tasuma o ka bi ko tasuma yɛrɛ i y'a faamuya o kɛra min kɛ o tuma na Ibrahima taala bi ko tasuma cɛ ma o kɛra jardin ye min nɛɛma ka bon kosɛbɛ i y'a faamuya o ka siri ni juru mun ye tasuma k'o juru bɛɛ tigɛ o bɛɛ jeni ka bɔ a fari la i y'a faamuya k'a sɔrɔ Ibrahima yɛrɛ hali a siden kelen tasuma ma maga la a ma ye o tuma na Ala ka lajarabi de b'o cogo la Ala k'i lajarabi n'i sɔnna a ka lajarabiw ma a bɛ sɔrɔ ka taa i sauver o tuma Ibrahima sɔnna a ka lajarabi ma min kɛ o tuma na Ala k'a sauver tasuma kɔnɔ tasuma ma s'a la i y'a faamuya o fana kɛra lajarabi dɔ ye lajarabi dɔ wɛrɛ fana nana sɔrɔ fana o fana kɛra den ko ka lajarabi ye Ibrahima a si mana kɔrɔbaya fo ka se san 100 kɔ dɔw ko san 120 a ma se ka den sɔrɔ i y'a faamuya a muso fana kɔrɔla fo ka ayiwa san 90 sɔrɔ o fana ma se ka den sɔrɔ o tuma la yɔrɔ kɔni an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ adamadenya yɛrɛ tabiya la ni cɛ kɔni kɔrɔla ka se san 80 san 90 walima san 100 ka den sɔrɔ mɔgɔ tɛ jigilaw ka tugu i y'a faamuya o tuma na Ibrahima yɛrɛ tun jigi tɛ den ko ka tugu mais Ala taala nana ka lajarabi Ala de k'a lajarabi n'o dentanya ye sisan a seni kɔfɛ o lajarabi kɔrɔ Ala bɛ na sɔrɔ sisan ka na den d'a ma i y'a faamuya o tuma na mɛlɛkɛ cila ka na ka na fɔ a ye k'i bɛna den sɔrɔ i y'a faamuya a ko ne bɛ se ka den sɔrɔ cogo di k'a sɔrɔ ne ayiwa n si banna ka ban o tuma ni mɔgɔ si sera ka san 100 kɔ o tuma o ye si bannen ye sa i y'a faamuya mais Ala ko i bɛna den sɔrɔ i to ni si k'o se bɛ Ala le ye i y'a faamuya puisque Ala ye de ka adamaden bɛɛ lajɛlen da an ka adamaden ka bɔ fɔndenya la wala min na ni ayiwa fa t'ale fɛ ba t'ale fɛ tila ka na ka muso fana dan n'o ye an ba Hawa ye ale fa ye Adama ye sa puisque ale danna ka bɔ Adama galagako la Adama jalagakolo la o tuma na sa ayiwa ba t'ale fɛ i y'a faamuya o tuma na ka b'o cogo la Nabila Isa o fana o danna fana fa t'o la ba kɔni b'a la i y'a faamuya adamaden tɔw bɛɛ lajɛlen sisan ni fa ni ba tɛ min na e kɔni tɛ se ka na cogo si la i y'a faamuya o tuma Ala taala tila ka mɔgɔ dɔw fana kɛ fa ni ba bɛ yen dɛ mais den banna ka na sabu fa tɛ den sɔrɔ walima ba tɛ den sɔrɔ Ibrahima tun kɛra o ɲɔgɔnsi ye mais Ala tilala ka na den d'a ma ayiwa a si kɔrɔbaya ni kɔrɔ i y'a faamuya o fana kɛra a ka lajarabi dɔ ye o lajarabi fana tɛmɛnen kɔfɛ fana a nana den min sɔrɔ Ala taala nana a fɔ a ɲɛna n'o ye Ismaila ye a nana Ismaila sɔrɔ waati min na Ala taala nana ayiwa yamaruya k'a ye Ismaila n'a bamuso ta ka tɔw bila kungo kɔnɔ yɔrɔ min ni mɔgɔ si tɛ yen o fana kɛra lajarabi ye min ka gɛlɛn mɔgɔ min cɛkɔrɔba min mɛnna n'a ma den sɔrɔ a nana den kelen min sɔrɔ i b'a ye a b'o kɛ k'a den kulunege la san 120 i ma den sɔrɔ n'i nana den kelen pe sɔrɔ o den i kan k'a yɛrɛ ɲɛnajɛ n'o den ye wagati min na n'a fɔra k'i y'o minɛ ka bɔ i yɛrɛ kɔrɔ ka t'o bila ayiwa kungo kɔnɔ Ala kɔnɔ ka gɛlɛn dɔrɔn i y'a ye mais Ibrahima sɔnna Ala ka yamaruya ma a ka muso n'a den ta ka t'olu bila kungo kɔnɔ o kɔ dɔw la o tuma na o ye Ala taala ka ayiwa lajarabili ye lajarabili min n'a ka lase Seydina Ibrahima kan o lajarabili caman o dama dama ninnu o tuma ninnu ye lajarabiliw ye min ye Ala ka Allah Ibrahima kan mais Ala Ibrahima a sera lajarabiliw kɔ i y'a faamuya o
mana atala den min bila kungo kɔnɔ fana depuis a denyɛrɛni fo kana den kɔrɔbaya den in bɛna se baara ma o bɛ se ka baara kɛ tuma min na ni mɔgɔ bɛ se k'a ci a ye taa baara dɔ kɛ o waati la ala bɛ ka lajarabi dɔ wɛrɛ la Ibrahima kan fo a ye den in kantigɛ ale ye i m'a ye fana bɛrɛ la tugun parce que mɔgɔ bɛ den wolo o kosɔn ni e yɛrɛ nana kɔrɔ i den b'i dɛmɛ k'i ka baaraw kɛ den nafa t'o ye wa bon ni den nana se o nafa sɔrɔ waati ma tuma min na n'ala ko k'i y'o den kantigɛ o b'a kɛ baara ye ala ka lajarabi don Ibrahima sɔnna o fana lajarabi la ka den minɛ k'a bɛ taa kantigɛ n'a bɛna den kantigɛ ka muru dabɔ ka taa den minɛ k'a bila ka muru la den kan na k'a b'a kantigɛ o tuma na ala sɔrɔla ka ayiwa sagaji mɛlɛkɛ bila ni sagajigi ye ka bɔ alijinɛ kɔnɔ ka di Ibrahima ma ala sunya bolo ma o tuma na muru min dɛsɛra ka Ismaila kantigɛ o muru kelen de ka sagajigi kantigɛ ala ka ko ye i n'a fɔ tasuma min bɛ fɛn bɛɛ jeni nka a dɛsɛra ka Ibrahima jeni ala de b'a fɔ n'ala ko k'a kana kɛ a ma kɛ fɛn o fɛn n'a bɛ dunuya nin kɔnɔ yan a bɛɛ lajɛlen bɛ ala taala ka yamaruya de kɔnɔ n'ala ko min ye kɛ min ye kun fɛ ko a bɛ k'o ye n'ala ko tasuma kana jɛnni kɛ a tɛ kuma la ka jɛnni kɛ n'ala ko muru ma ko kana tigɛli kɛ a tɛ se ka foyi tigɛ i m'a ye o tuma muru min dɛsɛra ka Ismaila kantigɛ o muru kelen de ka saga kantigɛ i y'a faamuya o fana kɛra Ibrahima ka lajarabi dɔ ye ni ayiwa a sera o fana kɔrɔ o tuma ala taala k'o lajarabi ninnu bɛɛ lajɛlen de fara ɲɔgɔn kan sisan k'o fɔ yɔrɔ kelen na sisan ko ala taala ka Ibrahima lajarabi ni sariya dama dama ye ni lajarabi dama dama ye i y'a faamuya o tuma na Ibrahima fana a y'o lajarabi ninnu bɛɛ lajɛlen a y'a bɛɛ dafa a tamma o la i y'a faamuya Ibrahima ka lajarabi ninnu bɛɛ lajɛlen dafa ka bɛɛ lajɛlen kɛ a kɛcogo la o tuma na ayiwa a tigi ala taala ko a ko ne ala a ko ne bɛ Ibrahima kɛ n'i kɛ ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔw ye imaman n'i kɛ ɲɛmɔgɔ ye n'i kɛ nɔrɔ ye n'i kɛ gidi ye min bɛ mɔgɔw gidi ka bila sira filenni kan min bɛ taa n'o ye alijinɛ kɔnɔ n'i kɛ nɔrɔ ye i bɛ yelen bɔ dibi la mɔgɔ bɛ sira ye donc ni imamu kɔrɔ ye nin bɛɛ ye ma kɛ komi imamu kɔrɔ dan bɛ ayiwa seli imamu dɔrɔn ma i n'a fɔ anw b'a fɔ musow ma sisan n'a fɔra ko imamu kama anw bɛ hakili bɛ taa seli ta limamiya de la puisque o fana ko m'o kɛra dakun ye o kɛra sɔrɔ dakun dɔ ye f'an bɛ ɲɔgɔn ni cilaw nɔfɛ ne kɛ limami a tɛ kɛ limami ye a taara misiri kɔnɔ sisan foyi kɛlɛ foyi tɛ misiri kɔnɔ sisan ni y'a limamiya kɛra o tuma olu yɛrɛ hakili la ko n'a fɔra ko imamu dɔrɔn donc k'an bɛ misiri ta imamu dɔrɔn alors que dutigi ye imamu de y'a ka so kɔnɔ dutigi ele ye imamu de ye ka denbaya kɔnɔ k'a faamuya ele min ye entreprise dɔ ɲɛmɔgɔ ye ele ye imamu de ye o entreprise la ele min ye jama dɔ ɲɛmɔgɔ ye ele ye imamu de ye o jama ɲɛfɔ parce que ele de bɛ sira yira jama la i y'a faamuya ala taala ko k'ale bɛna Ibrahima kɛ o ɲɛmɔgɔ de ye m'a fɔ ko misiri la limami de k'a b'a kɛ ɲɛmɔgɔ ye ɲɛmɔgɔ min ko don ɲɛmɔgɔ min bɛna sira yira a kɔmɔgɔw la sira min b'u la don alijinɛ kɔnɔ ka o limaniya di ma ala taala ko kala o tuma Ibrahima ko o tuma na Ibrahima ko komi i bɛna ne kɛ ɲɛmɔgɔ ye m'a ɲini fɛ ka n ka zuriyaw n denbayaw i k'olu yɛrɛ fana kɛ ɲɛmɔgɔ ye i y'a faamuya i ka ɲɛmɔgɔ bɔ n denw na ani n ka zuriyaw la ala taala ka Ibrahima jaabi k'i k'a dɔn ne ka fisamandiya a tɛ ayiwa kafiri tɛ dɔ sɔrɔ a la i y'a faamuya yani ne bɛ fisamandiya min di adamaden ma n'o ye ɲɛmɔgɔya ye i y'a faamuya ko n tɛ o ɲɛmɔgɔya min bɛ sira yira mɔgɔw la n b'o o ɲɛmɔgɔya n'o o imamuya ye ko n t'o di tɛŋɛnikɛla ma n t'o di kafiri ma i y'a faamuya o kɔrɔ ye ni i den min kɛra kafiri ye n t'o kɛ ɲɛmɔgɔ ye i y'a faamuya
Muhammad Lamin Kokolika Manamina جعلنا البيت ne alaw taala ka so in kɛ n'o ye kaba ye مثابة k'a kɛ kɔsegi yɔrɔ ye للناس mɔgɔw ye yani mɔgɔw bɛ kɔsegi ka na alikaba in na i ka alikaba kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min ni bɛɛ lajɛlen b'a fɛ ka taga ye hali ni min nana ka na hiji kɛ u b'a kanu ka kɔsegi ka na i y'a faamuya alikaba bɛ ten n'i taara hiji kɛ alikaba la siɲɛ kelen o ye farida ye i b'a ye mɔgɔ si tɛ yen min bɛ don alikaba la ka taa hiji kɛ k'a fɔ k'i t'a kanu k'i bɛ kɔsegi ka taa yen o mɔgɔ tɛ yen fo n'a sɔrɔ i tɛ silamɛ ye n'o tɛ silamɛ bɛrɛbɛrɛ bɛɛ n'i taara hiji kɛ siɲɛ kelen walahi i b'a kanu k'i bɛ kɔsegi ka taa yen i y'a faamuya fo n'a kɛra mɔgɔ kelen kelen ye dɔw bɛ yen olu b'a fɔ ko kɔsegi ka taa yen an b'a dɔn olu kosɔn olu bɛ bana la ka tila ka maka kɛ yɔrɔ yani hakilisigi yɔrɔ ye i y'a faamuya ni ala taala bɛ ka maka kɛ kɔsegi kɔ yɔrɔ ye mɔgɔw ye ani hakilisigi yɔrɔ ni mɔgɔ min donna kɔnɔ o tigi hakili bɛ sigi sabu kɛlɛ tɛ yen mɔgɔ si tɛna s'i ma i y'a faamuya ko a ye minɛni kɛ من مقام إبراهيم takizu musalla ko mara fa ye seli yɔrɔ minɛ من مقام إبراهيم makamu Ibrahim na n'o ye Ibrahima dɔ yɔrɔ ye yani Ibrahima tun bɛ lɔ yɔrɔ minnu na Ibrahima tun bɛ lɔ kabakuru min kan k'alikaba lɔ i y'a faamuya o kabakuru nin o bɛ yen hali sini ni taara i b'o kabakuru in bila ni sɔrɔ yen Ibrahima yɛrɛ sen nɔ bɔ kabakuru in kan o tumana o kabakuru in bɛ yɔrɔ min na o tumana ko aw silamɛw k'a ye o yɔrɔ kɛ seli yɔrɔ ye i y'a faamuya kɔrɔ ni mɔgɔ min nana ka na tabafu kɛ alikaba la i bɛ taa lɔ fila seli makamu Ibrahima na n'o ye Ibrahima ayiwa ka lɔ yɔrɔ in sa lɔ yɔrɔ min ko don tuma min na n'a tun bɛ ayiwa alikaba dɔ la a tun bɛ lɔ kabakuru dɔ de kan alikaba kogo lɔ o kabakuru in a sen nɔ bɔra o la n'i taara hali sini n'i taara ka taa ye i b'a sen nɔ fila ye kabakuru la ala kɔni i y'a dɔn o ye kabakuru ye adamaden sen nɔ bɔ fara la hali sini n'i taara makaba ye o tumana o bɛ yɔrɔ min na o ye nafila seli yɔrɔ ye a bɛ se ka seli o yɔrɔ la mɛ a ma fɔ ko diyagoya la ko fɔ i k'i lɔ o yɔrɔnin yɛrɛ kan dɛ i n'a fɔ an bɛ silamɛ dɔw yira n'olu ka taa o ka ban olu b'a fɔ ko diyagoya foyi t'a ka taa nafila seli o kabakuru yɛrɛ yɛrɛ kɛrɛfɛ o bɛ kɛ sababu ye ka tawafo perturber mɔgɔ min bɛ tawafo kɛ la aw bɛ na sisan ka na se o yɔrɔ la sisan a bɛna sɔrɔ jama dɔw kɛmɛ ka o yɔrɔ kori dɔw birinnen bɛ u bɛ nafila seli la dɔw kɛmɛ ka ɲɔgɔn bolo minɛ ka cercle kɛ o yɔrɔ entouré donc a bɛ kɛ sababu ye ka embouteillage créer tawafokɛlaw la هذا حرام ونقرأ عند مقام إبراهيم مقام إبراهيم أكبر أيركبه ما هو في تعيد فني كذا أفهم توم بكفرلا يسكت يبلغ النفس أبي على كلمة من جابوا كتير فكيل جابوا كليل لو أكين عين كذا أني كوكب موجود موجود ما شاء الله وتبع لا ضرر ولا ضرار نعم وعهدنا Allah Ta'ala aywa ne wasiyalike ne yamoyalike ila Ibrahim ne Ibrahima ni ayyamoya wa Ismaila ne adenke Ismaila antahira ngo aw fila ye saniyani kɛ baitiya ne Allah Ta'ala ka so la n'o ye alikaba ye lidhalifina a ye alikaba saniya tawafukɛlaw ye wal'akifina ani etikafukɛbagaw wa rukai sujud ani rukukɛlaw ni sujudkɛlaw ni selilaw ye sa wa i b'a faamuya o tumana alikaba o ye saniya nin gurupu saba kosɔn ala bɔtɔla gurupu saba nin ala bato fɔlɔ o ye tawafu ye filanan o ye jikafu ye sabanan o ye seli donc ni saba de bɛ kɛla alikaba nin kɔnɔ k'an ye yɔrɔ saniya ka bila olu la Muhammadu Lamin kofɔli kɛ mana min na
Qala Ibrahim. Mina ni Ibrahim aku. Rabbi. Neti Allah Ta'ala. Ij'alha. Lalike. Hadha baladan. Ni duin ke duye. Aminan. Ni hakili sigi duye. Waruzuq. Kaga sigi dike. Alahu. Konomo ma. Minas samarati. Kabo yiri deuna. Man amana billahi. Ni moga min dimaniana. Billahi. Allah Ta'ala ma. Wal yawmil akhir. Ani alkiyama doma. Minhum. Kabo alimo oke masa. Ibrahim ale kanin duwa uke. Kwa banyi ala fe. Ala kam maga ke hakili sigi duye. Dumi na hakili sigi duye. Kono mo hakili sigi. Ka katla ka kono mo gere sigi. Yiri den chama na. Ya fam ya. Yiri den chama. Mais Ibrahim ka do ka précision do blaka. Man amana minhum. Ya fam ya. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Nkambele ni mɔgɔ mun limaniyara o cɛ ma ala ka limaniya alikiyama lo ma o tuma i y'olu gɛrɛsɛgɛ yiriden caman na i y'a faamuya o tuma na Ibrahima ale ka kafiriw sen bɔ a la ni mɔgɔ min na kafiriya ale magakaw la ale ta kuma la sisan ale ka don olu t'ale ka duwawu kɔnɔ ala kana gɛrɛsɛgɛ d'olu ma i y'a faamuya mais ala ko k'ale ka furusela ka bon o ma ale tɛ se k'a da fɛn dɔ da ka ban k'o gɛrɛsɛgɛ i kɛla kafiri ye i kɛla silamɛ ye o a ka gɛrɛsɛgɛ bɛ di bɛɛ ma i y'a faamuya o tuma na ala bɛ kɔsegi sisan k'o yɔrɔ de bali ko o tuma na ala taala ko o tuma ko mɔgɔ min kafiriyara ne ala taala bɛna olu ta mudi dɔɔni diɲɛ dan o don ma hali ni mɔgɔ min kafiriyara i ka zuriyaw la hali ni mɔgɔ min kafiriyara magakaw la ko ne ala taala bɛna olu ta mu u bɛna nɛɛma diw ma u bɛ nɛɛma min kɛ k'u yɛrɛ ta mu yanni sa waati cɛ kalila nin kɔrɔ ye nɛɛma fitinin min n'i b'o sɔrɔ diɲɛ nin kɔnɔ parce que duniya nɛɛma ye fitinin de lahara ta kɛrɛfɛ i y'a faamuya o kɔfɛ o nɛɛma nin kɔfɛ ne bɛna o tigilamɔgɔw ladon jahannama lajaba kɔnɔ i y'a faamuya ni mɔgɔ min kafiriyara magakaw la n bɛ nɛɛma d'u ma diɲɛ kɔnɔ yan nɛɛma fitinin o sanni kɔfɛ n bɛ tila k'o don jahannama la Wabisal masir. F'i k'a dɔn laban yɔrɔ tɛ juguyara i y'a faamuya ni mɔgɔ min jira ko laban kɛla jahannama ye laban yɔrɔ tɛ juguyara k'an kisi ka bɔ jahannama ma ala m'o kɛ Muhammad Lamin kofɔli kɛ mana min na mana min na Ibrahim a bɛ kɔrɔtali kɛ n'a bɛ alikaba lɔsenw kɔrɔta ka bɔ alikaba la n'o ye ala ka so ye wa ani Ismaila k'a faamuya Ibrahima ani Ismaila olu mɔgɔ fila de ka alikaba in dɔn olu ka fondation dɔn القواعد ويا فونداسيون يا فاميا عثمان سا ولو كتو كالكبال وفانا عثمان جو من كلا وجو الفلان ربنا كل أجر ما على تقبل منا كم لنك كبو أو يرى إنك كما الله تعالى أنت السميع العليم Allah Ta'ala de meni masai loni masai ya faham ya mana ikam yani ke on be alkaba min loran ta ya alkaba ya loni ya min hani ya faham ya ya ga do kana jadi na rabbana ya bima ala waj'alna ika on fe muslimaini ika on ka selama fly Allah Ta'ala jika orang pelakar selama ini, mungkin dia Allah Taala. Wa min zuriyatina. Mana eka anga zuriya mula ambono ye ikulu pelakar selama ini.
ummatan ko kɛ mantonw ye muslimatan minnu ye silamɛ ye laka Alahu Taala ye ani minnu b'u yɛrɛ di e ma naam muslima min b'a yɛrɛ di Alahu Taala i wa y'a faamuya naam naam wa arina a ko jirali kɛ anw na anw ladɔnniya manasikana an ladɔnniya an ka bato cogoyaw la an ka bato sariyaw an ka bato sariyaw yira an na ani hiji kɛcogo wa tub alayna i ka tubi minɛ anw ma innaka i ka dɔn Alahu Taala anta tawwabur rahim Ala de ye tubi minɛ masa ye min ye hinɛ masa ye i y'a faamuya k'a fɔ a jɔn tubira Alahu Taala e de bɛ tubi minɛ an ɲini fɛ i ka tubi an ka tubi minɛ an tubila ka taa i ma rabbana an tɛ ma Ala wab'ath rasulan i ka cili kɛ ciden kelen na fihim ale ye magakaw cɛma magakaw la ka taa magakaw ma i y'a faamuya o ciden o bɛna a ka kuranna kalan magakaw ye wa yu'allimuhumul kitaba o ciden in bɛna magakaw kalan kuranna la wal hikmata ani Alakira ka sunna sanumaw i y'a faamuya kitabu wal hikma kitabu o ye kuranna ye hikma Alakira ka sunna sira ye wa yuzakkihim a ko ciden in fana a bɛna magakaw saniya innaka a bɛna magakaw saniya ka bɔ ayiwa jubato nɔgɔ i y'a faamuya a bɛna magakaw saniya ka bɔ jubato nɔgɔ la puisque jubato o ye nɔgɔ de ye filankafoya ye nɔgɔ de ye innaka i k'a dɔn Alahu Taala anta al-azizul hakim Alahu Taala de ye giriya masa ye e de ye hikma lɔnni tigi ye giriya masa o de ye masa ye masa min ni masa wɛrɛ si tɛ se ale la a bɛ siran masa si ɲɛ masa si tɛ t'a la o kɛ dunuya masa olu bɛ siran ɲɔgɔn ɲɛ puisque dɔ kɔn ka bɔ ka kɛ dɔ ta kan i y'a faamuya e b'i ka jamana kɔnɔ i b'i ka perezidanya la e bɛ sɛbɛnna perezida wɛrɛ ɲɛ yɔrɔ wɛrɛ puisque n'i ma kɛ o ta kɛcogo la ale bɛ se ka coup d'état dɔ labɛn ko ka se k'e renverser o ye dunuya masa ye olu bɛ siran ɲɔgɔn ɲɛ o tuma Iza t'olu ta la Iza bɛ masa min ka masaya la o de ye Ala ye Aziz giriya masa masa girima masa fosi tɛ masa min na o de ye Ala ye Hakim hikma lɔnni masa min n'ale ye fɛn o fɛn bila yɔrɔ min na o b'a sɔrɔ o de y'a bila yɔrɔ ye n'a ye fɛn o fɛn dilan fana i tɛ defo sɔrɔ o la o de ye hakili a ko mɔgɔ min ni mɔgɔ min banna ka ban Ibrahima ka taa sira ma o m'a fɔ yani wa man a ko mɔgɔ si tɛ yen mɔgɔ min bɛ ban Ibrahima ka taa sira ma illa man ko n'a kɛra mɔgɔ ye safiha nafsahu mɔgɔ min kɛra a nama illa man safiha nafsahu i y'a faamuya ko min ka mɔgɔ min k'a yɛrɛ dɔgɔya mɔgɔ min k'a yɛrɛ dɔgɔya o tile ma Ibrahima ka taa sira i y'a faamuya o tuma na Ibrahima ka taa sira o n'o ye silamɛya ye o ye sira gbɛnni de ye sira min ni nɔgɔ t'a la i y'a faamuya ko ni mɔgɔ min n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ banni o sira ma ka bɔ Ibrahima denw na i b'a sɔrɔ o tigi naloma de i y'a faamuya o tuma na o tigilamɔgɔ k'a yɛrɛ dɔgɔya k'a yɛrɛ tiɲɛ a ko ni Alahu Taala ka ayiwa Ibrahima ka tagasira kɛrɛnkɛrɛn duniya kɔnɔ kadi safainahu ni Alahu Taala ka Ibrahima kɛrɛnkɛrɛn duniya kɔnɔ yan i k'a dɔn
إبراهيم لمن الصالحين مقدمة دولو في الآخرة القيامة دونا يا فهم يا الله تعالى قال لك إبراهيم شوازي كرنجري الدنيا كونيا كرنجري نكينيا أني نبي مايا أني نمويا يا فهم يا نبين توركيم يا فهم يا قال إبراهيم أفنا قال القيامة دون لكن مول يا فهم يا مول من كسر الله تعالى مترجم نعم محمد لامين كفولي كده محمد لامين قال ربه إبراهيم أتيكو أما كو إبراهيم أما أسلم كو سلامة كسلامة يا فهم يا كسلامة كوريدي إيردي ألما سلامة كوريدي كو إيردي mana yira di alama jika ko be di alama Ibrahim ko aslamtu leka yira di rabbil alamin dan be de ni tigi na ko be to alama na wa wasa Ibrahim ako Ibrahim ka la dilike biha na ka trasranye ka denw ladi n'a ka taasira n'a ka milati y'a faamuya ka denw ladi k'o kana tulon ale ka taasira in na n'o ye silamɛya taasira ye yakuba fana k'a denw fana ladi ni Ibrahima ka taasira in y'a faamuya yakuba fana k'a denw ladi ni Ibrahima ka taasira in naam ya baniya o tumana Ibrahima ani Yakuba o fila bɛɛ lajɛlen ka kuma min fɔ o denw ye o kuma de bɛ nana ye sisan ya baniya o fila kelen bɛɛ k'u denw ma ko ya n denw inna Allah i k'a dɔn Alahu Taala Alahu Taala ka diinɛ kɛrɛnkɛrɛn lakum aw ye wala tamutunna aw kana sa fiyewu illa fɔ aw wa antum muslimun f'a k'a sɔrɔ aw ye silama bɛrɛbɛrɛw ye i y'a faamuya ko Alahu Taala ka diinɛ min choisi aw ye nin ta n'o ye silamɛya diinɛ ye a ye jumɛn diinɛ in kan a ye sabati diinɛ in kan a kana to saya ye se aw ma fiyewu f'a k'a sɔrɔ aw kɛra silama bɛrɛbɛrɛ ye i y'a faamuya ni saya nana sɔrɔ i bɛ fɛn wɛrɛ la min tɛ silamɛya diinɛ ye o tuma i pɛridi la o kelen kelen bɛɛ k'o de fɔ o denw Ibrahima k'o fɔ a denw ɲɛna Yakuba fana k'o fɔ a denw ɲɛna am kuntum ko o kuma to yen sa i k'a dɔn ayiwa aw shuhada am kuntum shuhada yala aw kɛra seere ye wa إذ حضر يعقوب إذ حضر الموت yala mana mina ni saya nana Yakuba ma yala ese aw tun y'o seere ye wa aw tun bɛ yen wa yala saya nana Yakuba ma wagati min na aw tun bɛ yen wa i y'a faamuya mana mina na Yakuba ko a ko a denw ma ماذا بدون aw bɛna mun ne bato من بعدي ne sanni kɔfɛ Yakuba k'a denw ɲininka ko ni ne sara aw bɛna mun ne bato ne kɔfɛ قالوا a denw ko نعبد anw bɛna batoli kɛ إلهك Yakuba ka ala la وإله آبائك ani i faw ka ala n'o ye إبراهيم i fa mun ye Ibrahima ye وإسماعيل ni Ismaila وإسحاق ni Ishaqa إلها wahida o ye ala kelen pewu de ye i y'a faamuya anw bɛna o ala kelen pe de bato ese i fa Ibrahima ani Ismaila ani Ishaqa olu ka ala ye ala kelen pe de o tuma an b'o ala kelen de bato naam ونحن k'a dɔn anw مسلمون anw ye yɛrɛdibagaw ye له o ala kelen pe in de ma i y'a faamuya anw t'an yɛrɛ di jo ma an t'an yɛrɛ di foyi si ma o ala kelen pe naam تلك أمة o tuma na a ko
min de ye manto ye قد قالت manto min tɛmɛna ما y'a faamuya نعم Allahu Taala a bɛ ka ayiwa Ibrahima ka manto olu de ye silamɛya manto نعم y'a faamuya نعم ko tilka ummatan al-ishara ila Ibrahim wa banihi Ibrahima n'a ka den ninnu n'a ka zuriyaw ummatan o de olu de ye jamakulu dɔ ye y'a faamuya jamakulu dɔ de k'ale ala jamakulu min tɛmɛna jamakulu min tɛmɛna y'a faamuya o tumana nin bɛ fɔ ayiwa Muhamadu ka mantow ɲɛna k'a fɔ Ibrahima n'a ka mantow a n'a den ninnu olu tun kɛra jamakulu de ye jamakulu min tɛmɛna o tɛmɛna ka ban نعم ما كسبت ما كسبت تلك أمة n'a kɛ sama o manto nin ka baara min kɛ o y'a ta ye y'a faamuya manto min tɛmɛna nin ye a ko Ibrahima o tun ye jama ye manto mun tɛmɛna y'a faamuya olu ka baara min kɛ a kɛra baara ɲuman ye o a kɛra baara jugu ye o laha o y'o manto ta ye y'a faamuya وما كسبتم aw yɛrɛ fana aw magakaw aw fana ka baara min kɛ n'a y'a sɔrɔ ɲuman don walima juguman don o fana ye aw ta ye y'a faamuya o tumana o ye a takdiru ye yani a ka baara min kɛra manto min tɛmɛna olu ka baara min kɛ o baara ɲuman o baraji y'o ta ye n'a y'a sɔrɔ ka baarajugu de fana kɛ fana o jurumu y'o ta ye aw magakaw aw mun ayiwa falakaw minnu ye kɛ silamɛ ye n'a banna n'aw ka baara ɲuman min kɛ o baraji bɛ di aw ma aw magakafew ani silamɛw n'a ka baara ɲuman min kɛ a baraji bɛ di aw ma n'a yɛrɛ fana ka baarajugu min kɛ fana o fana jurumu y'a ta ye i y'a faamuya aw ta baraji walima aw ka jurumu o tɛ ta ka la ɲɛfɛmɔgɔw ta kan ɲɛfɛmɔgɔw fana ta baraji n'o ka jurumu o tɛna ta ka di aw ma i ka ye a b'o cogo de la o tumana nin yɔrɔ in na a y'a bɛ kuma caman de fɔ an bɛna lɔ yɔrɔ in na o yɔrɔ in walawala ne bi kan bɛ sababu ma ala m'o kɛra an ye aya tɔ kalan fɔlɔ ولا تسألون a ko aw tɛna ɲininka fɛn na fɔlɔmɔgɔ ninnu tun bɛ baara min kɛra Ibrahima n'a denw tun bɛ baara min kɛra aw bi silamɛw bɛ ɲininka o la wa an tɛ ɲininka o la dɛ i y'a faamuya o ka baara ɲuman mun kɛ o ka baara jugu mun kɛ o bɛ u ta ye i y'a faamuya an bɛna don yɔrɔ in na ka silamɛw hakili lajigi fɛn dɔ de fɔ fɛn min ni o bɛ silamɛya kan wagati laban in na bɛɛ kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi a la i y'a faamuya Alahu Taala ka nin kuma fɔ nin bɛ boli an bɛɛ de kan ma kɛ komi nin ye magakaw dɔrɔn ko ye dɛ hali an bi silamɛw nin programme bɛ anw de kan bi min cɛ ka jugu fɔ ka tɛmɛ kan sabu Alakira sallallahu alaihi wasallam ale de nana ka na silamɛya dira an bɛɛ lajɛlen an bɛɛ kɛra silamɛ ye an bɛɛ limaniyana an bɛɛ bɛ baara kɛ ni silamɛya ka baaraw nka ayiwa an nana ka na kɔlɔsi kɔsa in na ayiwa silamɛw nana tilan ka faran ka kɛ jamakulu caman Alakira fana bɛ k'o fɔ sallallahu alaihi wasallam hali n'a y'a sɔrɔ a hadisa kɔrɔ dama b'a la mais a kɔrɔ dɔ de ye k'a fɔ ale ka manto k'o bɛna tilan ka taa tilan yɔrɔ 70 ani jiri 3 y'a faamuya k'o tilan yɔrɔ 70 ani 3 k'a bɛɛ bɛ jahanama kɔnɔ fɔ kelen yɔrɔ nin ye kuma ye kuma min ni a bɛ mɔgɔ lasiran kosɛbɛ donc
lɔnnibaga dɔw ko ko anw silamɛw ko tɛ donc ko ka anw silamɛw ko tɛ y'a faamuya ko puisque ko n'a fɔra ko a ko umati ko ale ka mandon c'est à dire an ka wagati nin kɔnɔ jama fɛn o fɛn bɛ nin kɔnɔ nin bɛɛ ye alakira ka mandon ye a yahudiyaw n'a kerecɛnw n'a fɛn bɛɛ bɛɛ ye alakira ka mandon ye donc o de bɛna tila ka taa 73 bɛɛ bɛ don jahanama kɔnɔ fo n'a sɔrɔ a tɛ donc o kɔrɔ ye mandon an ka mandon waati in kɔnɔ sisan a yahudiyaw n'a nasaraw n'a jusiw n'a fɛn fɛn a ka ca fana i m'a ye sa puisque n'i ye kerecɛnw fana lajɛ i t'a sɔrɔ olu ka tilayɔrɔ ka ca fo ka taa protestants bɛ yen méthodistes bɛ yen mɛminɛsiw bɛ yen a ka ca i y'a faamuya yahudiyaw fana ta bɛ ten musirikuw fana ta bɛ ten buziw ni amnesi a façon ka ca ko alakira kan dɔw ka hadisa nin kɔrɔ kɛ ten k'a kɔrɔ le y'o ye i y'a faamuya n'a kɛra o ye tuma dɔ la anw hakili bɛ sigi dɔɔnin mais ale bi an dun hakili man ka sigi kosɛbɛ dɛ puisque anw mun ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah an ta a bɛ ɲini ka kɛ dɔɔnin ta ɲɔgɔn fɛ puisque anw la ilaha illallah aw de b'a fɔla ɲɔgɔn ma sisan ko nin ye kafiri ye nin ye kafiri ni anw ka ɲɔgɔn kafiriya donc an ma don groupe dɔ nin na yen sa n'i ma anw ta nin kɛ i kafiri n'e kɛra kafiri ye i bɛ taa fan jumɛn fɛ donc o kɔrɔ ko e tɛ la ilaha illallah fɔ somɔgɔw kɛ ma alors que an bɛɛ dun bɛ la ilaha illallah nin fɔ la la ilaha illallah qiblatuna wahida an bɛɛ bɛ selila k'an ɲɛsin yɔrɔ kelen de la kuranna kelen de b'an bɛɛ bolo an bɛɛ ko an bɛ alakira kelen de nɔfɛ an bɛɛ ko an bɛ ala kelen pe in de bato la mais anw b'a la ka ɲɔgɔn kafiriya a bɛ faamu cogo di donc o yɔrɔ la an b'a fɛ ka yɔrɔ nin souligner kosɛbɛ kosɛbɛ o ye silamɛya groupe dɔ de ye n'a bɛ f'o ma ko ashia kuma jugu tɛ tɔgɔ jugu tɛ shia kɔrɔ le shi'atu ali allazina tashayya'u li ali mɔgɔ mun k'u yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan k'ali ka cause défend ali diya kojugu olu ye olu t'a fɛ foyi ye bila ali sanfɛ fo ma ko shia olu o groupe ni o k'o ka ayiwa ali partisan ni o ka déclarer depuis k'a sɔrɔ ali yɛrɛ bɛ ɲɛna k'a sɔrɔ ali yɛrɛ bɛ ɲɛna donc a kɛra o wagati min na i b'a ye ayiwa tuma dɔ b'a la tuma min na mun tun b'o kanu gɛlɛn yira na ali la dantɛmɛ kɛra a la ko ko n'a dun dan tɛmɛna a bɛ yɛlɛma ka k'a sina de ye a bɛ kɛ didu de ye i y'a faamuya donc ali kanu gbɛlɛyara ka gbɛlɛya ka gbɛlɛya fo ka taa se yɔrɔ dɔ la fo ali yɛrɛ nana siran n'a yɛrɛ ye a nana commencer mɔgɔ min b'ale kanu na ka se nin degré la a commencer a bɛ commencer k'u menacer ka tila k'u bagabaga ka tila ka dɔw yɛrɛ hali a bɛ dɔw yɛrɛ fɛngɛ fini bon o histoire ka jan donc olu de ye groupe ye ma muru de zaman wagati tɛmɛ tɛmɛna bon o groupe ninnu transformé ka kɛ façon caman ye i m'a ye a kɛra caman ye donc dɔw ka ali kanu ayiwa kuma komi an t'a fɛ ka don a détail an t'a fɛ ka don a kɔnɔ a kuma ka ca ayiwa dɔw komi ali ma sɔn o ta ma dɔw fana murutila ka bɔ ali kɔ o fana kɛra groupe ye alikawari i m'a ye tellement ko ka ali kan bon ali ma sɔn ka don o ka da fɛ min kɛ olu yɛrɛ nana muruti ali fana ma ka bila ali contrôle la olu fana tɔgɔ dɔ la olu la o cogo la bolofara cɛyara fana
fo ka taa se 10 fila wallahi y'a faamuya naam bɛɛ n'i ta miiriya bɛɛ n'i ta ayiwa bɛɛ n'i ta ko faamu cogo olu ka kɛlɛ nana kɛ fɛn jumɛn ye o de ye k'a fɔ Seydina Abubakar Sidik ani Omar ani Usman k'olu bɛɛ lajɛlen ka coup d'état de kɛ Ali la ko puisque ala kɛra fatula min kɛ sallallahu alaihi wasallam ko Ali de tun kan ka bila ala kɛra place la Abubakar e ka coup d'état kɛ Ali la ka Ali bɔ yen k'i sigi ale fatula Omar sigila o fatula Usman sigila kɛlɛ kun filɛ nin bon n'i y'o fɔ bɛɛ kɔni k'a dɔn coup d'état ye kojuguba de i b'a ye diɲɛ kɔnɔ ni diɲɛ faamaw ka coup d'état kɛ ɲɔgɔn na ni a réussi la alhamdulillah a tigi bɛ nisɔndiya kosɛbɛ n'o tɛ n'a échoué la mun de bɛ k'a tigi la i b'a ye soit a ye boli ka jamana bila ou bien f'ale yɛrɛ mɛn k'ale yɛrɛ faga coup d'état conséquence de b'o ye bon n'a fɔra ko Seydina Abubakar Sidik k'o de ka coup d'état kɛ Ali la i m'a dɔn nin ye turuma belebeleba ye turuma a ka bon o tuma na ayiwa an b'a ye k'a fɔ o turuma nin kɛra mɔgɔ min na o ye Alakira ka sahabaw de Alakira ka mun ka alijinɛdon confirmer ka mɔgɔ 10 yira k'olu bɛ don alijinɛ kɔnɔ mais est-ce que Alakira b'o fɔ a yɛrɛ ma wa Alakira b'o fɔ a yɛrɛ ma dɛ a m'a fɔ a yɛrɛ kun fɛ yan tɛ ko a nɛgɛ wa n'a ka mɔgɔ 10 ka alijinɛdon confirmer k'olu bɛna don alijinɛ kɔnɔ ko siga t'o la u bɛ don alijinɛ kɔnɔ Alakira k'o fɔ a ma segin ko ka bɔ o kuma kan fo ka taa se a fatuli ma ne kɔni hakili la anw silamɛw bɛɛ kan ka to o kuma kelen de fɔ k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni ninnu ye alijinɛdenw ye i y'a faamuya mais ni sisan kɔsa in na ni anw nana ka na ye mɔgɔ wɛrɛ bɛ olu juger la tun o mɔgɔ kelen o juger la k'olu ye jahanamadenw de ye k'o ka coup d'état kɛ Ali la bon i y'a kuma fila ye sisan a bɛrɛla mun b'a fɔ la sisan ko Abubakar ye bɛ don jahanama kɔnɔ ko Umar bɛ don jahanama kɔnɔ ko Usman bɛ don jahanama kɔnɔ yala an b'olu ka kuma de ta wa ou bien an bɛ Alakira ka asharatul mubashshirin an b'o de ta i b'a ye bon o tuma ayiwa an bɛ situation min na o de ye nin donc o fana bɛ fɔ k'a essayer k'o preuve fana yira min b'a yira k'a fɔ ko ayiwa tiɲɛ yɛrɛ la k'o ka coup d'état de kɛ donc o recherche de fana bɛ kɛ la ka se ka na n'o nususiw ye o daliluyaw ye mun b'a yira k'a fɔ ayiwa a b'o cogo de la mun de bɛ sa a tɛ sɔn ne ka wa ma fi muskila Allahu akbar o tuma ayiwa ni an bɛ wajuli la an y'a essayer ka téléphone faga ka ko Asan parce que ni kuma tigɛra cogo dɔ la tuma dɔ la i b'a ye a si tɛ se ka tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ voilà kuma ye turulen de ye n'i bɛ ka dɔn kɔ bɛ bɔ min kɔ bɔra bɔ yan ne bɛna turu ta ni fɛn nana don i n'o tɛ don i b'o ye wa i faamu dɛ ala k'an bɛn sɔrɔ o tuma na ayiwa nin yɔrɔ nin k'a fɔ ko ayiwa sahaba ninnu ka kojuguba de kɛ o kojuguba nin hali n'a y'a sɔrɔ ka kojugu de kɛ olu de k'a dɔn k'a fɔ Alahu Taala ko Ala de ye tubi minɛ masa ye peut-être n'o ka dɔn ka kojugu de kɛ peut-être ka tubi ɲini Ala fɛ jɔn de k'a dɔn n'o dun ka tubi ɲini Ala fɛ ka tubi ka taa Ala ma e tɛ Ala tɛ tubi minɛ o ma bon Ala kira yɛrɛ fana ko adamaden kelen kelen bɛɛ ye filibaga kullu ibn Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun peut-être n'a y'a sɔrɔ o filila de ka coup d'état kɛ Ali la bon n'o nana tubi don o tubila ou bien ma tubi est-ce que i b'o kalama bon an bɛna mɔgɔ caman bɛna an sigi sisan k'an b'olu juger k'a fɔ ko a ka min kɛ a man ɲɛ a ka kɛ tan ka kɛ tan ka kɛ tan
alors que anga aya la ban ka sisa aya ko tugudi wala o madon ko nun ke mandone mando mu temena ma kasabat o ka fe min ke la o baraji no jurumi o tai wa ma kasabato aw yɛrɛ fana ka min kɛ la qom o baraji no jurumi ata de wala tusaluna ko aw tɛna ɲininka o amma fɛn ma kanu ya'malu kɔrɔmɔgɔ ninnu ka baara min kɛ a tɛna ɲininka o la a baka ka kurita min kɛ ale la anw de bɛna ɲininka o la Usman ka kurita min kɛ ale la anw de bɛ ɲininka o la anw dun ta jugement kun alikiyama don de sera wa ko jugement bɛ kɛ alikiyama de wa o tuma na silamɛw an kana an yɛrɛ kungo caya anw ma ban ta la fɔlɔ se farida duuru min dila anw ma anw m'o kɛ ka ɲɛ fɔlɔ o juru caman de bɛ yɛlɛla an kama an t'o seli a lɛri la a tɛ seli n'a alansiranya ye a tɛ seli n'a saniya ye an m'o ɲɛɲini o f'a bɛ taa baga ninnu de ma minnu tɛmɛna depuis san 100 yiri kan k'an b'olu juge k'an bɛ olu ta kow sɔgɔbɛ k'a filɛ n'a y'a sɔrɔ ni min ka tiɲɛ min ta bɛ tiɲɛ ye min ta ye nkalon ye e bɛna ɲininka o la wa alikiyama don ala bɛ ne ɲininka wa ala kɛ ma f'i ɲɛna sallallahu alaihi wasallam ko d'a ma o tɛ hadisa wɛrɛ bɛ yen min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi ninnu ka kudita ko an ta mun de b'a la abaka ka kudita kɛ Umar la Ali la Usman ka kudita kɛ a la an ta mun de b'a la ma foyi t'a la o y'ale kungo ye ale de bɛna ɲininka o la anw bɛna ɲininka min na dɛ walahi o y'an ka seli farida duuru in de i m'a ye an kan k'an cɛsiri min na o de b'o ye mais n'i tana taga dɔw ye bi olu ta kɛlɛ yɛrɛ bɛɛ kɛra sisan ko bɛ tiɲɛ de bɔ k'a la kɛnɛ kan ko ka u ma tiɲɛ fɔ an ɲɛna u m'a ɲɛfɔ an ɲɛna a kɛra cogo min na donna ta a bɔra ta ali de tun kan ka sigi ale de kan ka kɛ tan donna ta a bɔra ta ala kɛra somɔgɔw jugu wolo donna ta subhanallah an bɛna ɲɔgɔn qualifier ten est ce que silamɛ dɔ bɛ yen min bɛ alakira somɔgɔw dɔ contrôle la e ye silamɛ ye mais on le fana bɛ fɔlɔ o étiquette de bɛ nɔrɔ la mɔgɔw kana sisan ko ne mɔgɔ min ma kɛ siya ye ko ele alakira somɔgɔw jugu ye subhanallah an bɛ kɛ alakira somɔgɔw jugu ye cogo di tellement que an ka alakira somɔgɔw kanu an ka lu joli de bɛ yan ko Fatumata tɔgɔ t'a kɔnɔ Fatumata Ali bɛ yen Alasan bɛ yen Aluseini bɛ yen hali ni muso jiginna an fɛ sisan i y'a ye sa o tuma na i b'a ye ni den kɛra fila ni cɛ fila dɛ cɛkɔrɔba b'a fɔ ko ko den nana n'o tɔgɔ ye ko Lasina ni Useni ala tɛ tɔgɔ la ɲini tun n ko kanu mɔgɔ bɛ ka di ye k'i b'o tɔgɔ lajɛ den na mais cogo di o bɛna ka na fɔ sisan ko tuma ko mɔgɔ min tɛ siya e mɔgɔ min tɛ ko e tɛ alakira somɔgɔ subhanallah o tuma na an b'a fɛ k'a fɔ silamɛw ye fɛn min k'i ka ko ye kɛ o ye k'o to yen ala k'i ma k'i tɛna ɲininka olu kungo la u ka baara ɲuman don u ka baara jugu u t'a e yɛrɛ fana ka baara ɲuman ye ka baara jugu e de bɛna ɲininka ala o baraji n'o jurumu i ta de mɔgɔ si tɛ ɲininka si kungo la o tuma na an ye hɛrɛ k'an yɛrɛ kan o n b'o de fɔ yan o don na n ko diɲɛ laban ni a tagasiraw cɛla ka se degré min na ɲɔgɔn kafiriyaw ni ɲɔgɔn fɛngɛ ka ɲɔgɔn saboter n ko i bɛ min na i jija o la solution de b'o ye o n'o tɛ n'i k'i bɛ solution ɲini ko i bɛ taa tiɲɛ ɲini donc i bɛna jumɛn de ta k'o ye tiɲɛ ye o tuma na i bɛ fitinin min na dɛ i jija o la madama n'o tɛ shirikuya ye n'o tɛ filankafoya ye walahi i jija o ala bato la i ye to o sira kan o de ta ka di la k'a tɛmɛ f'i b'a fɔ ko an bɛ diɲɛ laban min na k'i bɛ taa ka taa jamakulu dɔ ɲini walima fɛngɛ dɔ ɲini k'olu de ta ye tiɲɛ ye jɔn de b'o kɛ ma n'o b'a fɔ k'ale ta ye nkalon ye bɛɛ ko i ta ye tiɲɛ ye o tuma tiɲɛ bɛ min tiɲɛ bɛ tila ka taa joli ko tiɲɛ ye kelen pe de o tuma la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam o de ye tiɲɛ ye an ye t'o de kɔ ka alakira kanu ka alakira somɔgɔw kanu o de ye silamɛ bɛɛ ma wajibi ye
sira mamma ka afo kibe ala kira so ngodo konya wala ko juya abada ni yo ke sake ete sira mai amma ne mo ka o tika no raila no maki soye alhamdulillah ala le fana taw kiti fana tiga ya ko ya kullu takfu ma laysa laka bihi fa inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula ibala ka min fode ani be min kala de alkiyama do ibna ni ga bela sikasita otmana ayere lafiya ay hereke ayere ka ay fa jugement la ante alaye ala de jugement ke baho ele la kungo ma ban folo ijiru muka cha o cha dan ha enfin be pleta anjiru mu be na ko nyekse jamais se ko konte gaba ha ela vai de mu ya fala folo ele beta ita do dola ko sa ba ko lo ka keda ele join wallahi ha muka leki bo ala kirai ka ala kira deme sufet lefe ko kan na folo do ha pele kara mo ele ga be e belo e ba be nyefo kara mo be ko subhanallah ni ya be ba ta be fo jana mo ala kira ko fosto ba ba pa jando nena ne ala de ne ko parce que ala kiyama do ko mo chama salama chama le be inne gune be ka sawo ki kurno inyeka jana ma ko ala de ni be kurno nyeka ma ko ko ya sare be ngala be be ka bo abi nyeda da ma ki sa ta tani nyeda be kurno duma jana ma ko ko nene ko ke on be tulo la wonne la be kuma be foti bisi ka jabate ka kuma foti ka kete subhanallah la nit ma be ni ala ke oy ala ka ni ma da be ala ka ni ma da be ala ka ni ma da be sin ke ni ala ka da ya rabbi ala ka kanu ka sabata ni sukuna ala mo ala ka la batu bi ka arwa ke anjugo ya ala mo kala anjugo ya ala mo kala amin ala taala dali ya rabbi Allah Ta'ala yo min beka Qur'an ko rabbana la tad'a fi qulubina ghillan lil ladzina amanu mo kaliman lana ya rabbi kana kon ya do ambe zukuna yo mo woni yedi manye wallahi islam mo ka islam mo ko ka konia ya fami kana hasidiya bla zukuna islam mo si islam be kan silama ka ga silama be kanu kana silama sikonia kana silama sijuya kana silama neni ala kira ko le fanya sallallahu alaihi wasallam ko listal mu'min bitta'an wala la'an wala fahish wala bazi bala kira te mo so bayani kuma ye ta'anu ye mo be kuma ka mo so do we no ka waju dam na le waju makke ka peso hada haram la yajuz hada kana mo so ni kuma hali waju le rete hali barolo kana baro ke ka mo so ni ya kuma silama gote mais ibita to silama chama baby na le ka da wa do ta be parabolo kuma façon le fo bo ele mi sigini be iba ya be kuma ke ki le so ka so la mi to fo mais aka me le ma وهذا لا يجوز ها قد جد المؤمنين على كلام صلى الله عليه وسلم المؤمن ليس المؤمن بالتعان ولا اللعان كم مؤمن فلا تيمو مؤمن ما بين لا دايل لا ما فاهم هو دعنا ها ما بين بين هو دعنا هذا لا يجوز جد المؤمنين ولا الفاحش نعم ko mun ne te mo taju ye taju na ka ta wa do iba do ta iba de subhanallah ata be neni taju ya neni wallahi te mu'mini wa la ya fam ya naam wala bazi bazi yemwe mo ko bali mo bal te mu'mini mo bali te mal ibe mo bali ko ke mo la di ita fu ita la ata le fani te mu'mini donc imai ala kira ka febe fanya ka ba donc jogo aya jogo nya ala kira ka mi fa ay te mo sira fe abana
mana ambe Allah taala dali ya rabbi kan do la nya ala mokala kan do la nya ala mokala kan do la nya ala mokala Allah taala dali sinya ni kan ya ni la ko ma ko di amma ala mokala amin Allah taala dali ya ngali mania ka jiri ka sawati ala mokala amin islam ya ka fa ne ko ma di amma ala mokala amin abara mo ya ni ala mokala amin ngati ma ya ko kanda ko sawati ko kasila ma be ala mokala amin ko kasila ma ya kan ba wi ala mokala amin kasila ma ya barake ba wi ala mokala amin rabbi ande ko kisika bo do to ala mokala kisika bo do to ala mokala kisika bo kenya to ala mokala kisika bo shweni to ala mokala kisika bo ko fa to ala mokala sija ani kene ya dilla ban ko ma ko dan ala mokala Allah taala bali sumur ban ka kimati amma ala mokala ba ko no ila ko kadri ya rabbi ka blanga segala ala chama be Allah taala be ya rabbi ka chama blan si ko ala mokala Allah taala dali anga batum ka ko kan na ya ala mokala nga do mu ka ko jabi ala mokala saraga mo ya rabbi ko na ya ala mokala Allah taala dali amhamina to afitini na be la ka bere ni no ya ala mokala Allah taala dali nga khaira mo na mo do ya rabbi ko khaira o di amma ala mokala ay ma min do amad dali ya rabbi ko kana di amma ala mokala to ko mo na do la na be sa ya rabbi kan kisi ka bo ala mokala ay ma min do amad sa ya rabbi kan kisi ka bo be ala mokala Allah taala dali sinya ni kene ya ni la ko ma ko di amma ala mokala na bere ni la ban ke aljina ala mokala kan kisi ka bo jahannam ala mokala ala kira kan ko sallallahu ala muhammad al-fatiha Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.